Sir Badoy, Engineer Badoy, the Administrator of PTC Camiguin. Pakpakan sa nato sa Engineer Badoy at si Sir Randy Banaag, and of course, ang iyang partner. To be presented by no other than our PTC Administrator, Engineer Wilfredo Badoy. Then up next is the distribution of certificates. Sir? Ceremony purposes. Okay. So, pwede ko mahangya, tindog tanan train. Maglinya dire. Awarding of certificates will follow. So, requesting Engineer Badoy, Ma'am Alba Limuser, Ma'am Dalia Sapia, Sir Randy Banaag to on-call na mo na siya matulong. So, wala din may nakahatag sa inyo haong kanang. So, again, developan na ninyo, engage mo anang mga trabaho nga kaparehas anang tile setting. Take risk. So, ayaw kahadlok. Pasalamatan ko sa TESDA, no? Grateful ko sa ALS Sagay kay murag sila karon mo champion sa linkages sa pag-asamo sa ALS kanang linkage to stakeholders. message or inspirational talk to be given to us by the civil society organization representative as well as the value restoration advocate in Mindanao, our very active, supportive Sir John Repeat Tutor. Big round of applause please. Umubo na niya ko may yung maupay nga buntag kanig Joan, may buntag sir. Akong dinatag sa tagsaon, kaya para mahuman pa. Kaya ang litson, humot kayo. Okay, so ako lang ikadasig sa inyo is kaning talent and skill. Ang talent, pa-acquire na ito na si Abby, may mo kanta. Talented kayo. Isa may mo kanta mo, guitar. Pero ang skill, ma-acquire na ito na through trainings. Pasalamat ang TESDA nga naa. Okay, na training, so ibon pa sa inakan ako si Ruth nga kinanglan sustain ang ALS kanang di lang tama sa literacy na sustainable siya ba o sa nag-connect may Hoy, kapya-kapya lang ng kamo. Kapya-kapya. Dance for all. Huwag malas sa mistake. How you doing, party people? Oh yeah, it's me once again and again and again and again. Oh yeah, it's my name. And what about now? I'm here in Sagay Camiguin. Sabay, sabay, Sagay. Sabay, sabay, TI. Itaas ang kamay at iwagay-iway. Sabay, sabay, Sagay. Sabay, sabay, TI. It's party, party time. Paningin at inday. Dudong inday. Nanay, tatay. Sabay-sabay ta. Dinis sa Sagay. Ati, kuya. Mama, papa. Dinis sa Sagay. Magsabay ta. Sabay-sabay ta sa Sagay. Panahon na magripay-lipay. Magsayaw-sayaw, magri-ay-ay. Shower party, magrinasay. Mga mare-pare, is for free. Party tagli, nalibre. Nagatawo, pagka-alibre. Pagka-bimbo sa Sagay siyempre. Maginaot ang adilig magkuwan. Kung sa kuryente, di na mawadan. Nagkasalamat, Mayor Richard Bayan. Mayor Adal Bayan sa Kalingawan. Sabay-sabay Sagay. Sabay-sabay TI. Itaas ang kamay at iwagay-iway. Sabay-sabay Sagay. Sabay-sabay TI. It's party, party time. Paningin ang ingay. How you doing, party people? Oh yeah,
Let me once again and again and again and again. Oh yeah, it's my name. And what about now? I'm here in Sagay Camiguin. Sabay, sabay, sagay. Sabay, sabay, TI. Itaas ang kamay at iwagay-iway. Sabay, sabay, sagay. Sabay, sabay, TI. It's party, party time. Paningin at inday. Dudong inday. Nanay, tatay. Sabay-sabay ta din isasagay. Ati, kuya, mama, papa, din isasagay. Magsabay ta, sabay-sabay ta sasagay. Panahon na magripay-lipay, magsayaw-sayaw, magri-ay-ay. Shower party, magrinasay. Mga mari-pare, is for free. Party tagiri, na libre. Nagtatawo, magka-alibre. Pagsabihin ko sa sagay siyempre. Mahinaot ang dili magkuman. Kung sa kuryente, di na mawadan.